أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نفر من قدر الله إلى قدر الله. هكذا أجاب رئيس الدولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ولي منطقة فلسطين أبا عبيدة الجراح. نفر من قدر الله إلى قدر الله. نزل الطاعون وهو داء ينتقل بين الناس بشعب دولة عمر في فلسطين، وكان عمر بن الخطاب مرتبا زيارة إلى المنطقة، فلما علم بالمرض وبعد استشارة الخبراء قرر عدم الدخول هو ومن معه إلى أرض فيها الوباء، وأمر من في منطقة الوباء بعدم الخروج منه، يعني الناس اللي هم مراد يبقوا هناك والناس اللي برا ممنوع يدخلوا. وأعطى كل الصلاحيات لولي المنطقة حين ذاك أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وطلب منه بأن يرتحل بالناس من الأرض الغمقة التي تكثر فيها المياه والمستنقعات إلى أرض نزهة عالية، يعني يخرج من المنطقة اللي فيها الماء كثير إلى المنطقة اللي فيها هواء يعني جبلية. فنفذ أمره أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. هنا نتعلم من قرار عمر بن الخطاب الذي تم باستشارة الخبراء أن الممنوع هو الدخول في أرض فيها الوباء المعدي، أما من في داخل الأرض التي فيها الوباء إن خرج منها لحاجة متمحضة يعني حاجة ضرورية فهو جائز، ومن خرج للتداوي فهو جائز. فإن ترك الأرض اللي فيها الوباء والرحيل إلى الأرض التي ليس فيها وباء مندوب إليه ومطلوب، ولذلك طلب من أبا عبيدة بإخراج الناس قدر الإمكان إلى المناطق العالية ليكون الهواء فيها أكثر نظافة وطبيعة. وكان كل من يتحرك من أرض الوباء يتم تحت قيادة الولاية وبترتيب مسبق. عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو كان من ضمن الذين في أرض الوباء كان له رأي آخر في إدارة الأزمة، فهو متفق تماما مع قرار عمر بعدم دخول الناس إلى أرض الوباء، ولكنه عنده طريقة مختلفة في إدارة الأزمة داخل أرض الوباء. فجاء إلى ولي الأمر أبا عبيدة الجراح وقال له رضي الله عنهم جميعا: إن الطاعون كالنار، إن الطاعون كالنار، وفي رواية إن الطاعون رجس كما جاء في حديث رسول الله. إن الطاعون كالنار المشتعلة. لاحظوا مهم جدا كيف وضع تصور النار المشتعلة، وطبيعة أن النار إذا كانت مشتعلة لا نجتمع عليها، لأننا إذا اجتمعنا عليها أحرقتنا جميعا، ولكن ماذا نعمل؟ نبتعد ونتفرق، فبالتفرق تضعف وبالابتعاد تقوى. لذلك قال له: إن الطاعون كالنار المشتعلة وأنتم وقودها فتفرقوا وتجبلوا، أي اطلعوا الجبال حتى لا تجد النار ما يشعلها فتنطفئ وحدها، وهو ما يسمى اليوم بالعزل المنزلي داخل الأرض التي فيها الوباء. لكن ولي الأمر أبا عبيدة الجراح رضي الله عنه لم يأخذ بهذا الرأي ولم يميل إلى هذا الرأي، وكان كثير من الناس أيضا على رأي أبا عبيدة مخالفين إلى رأي عمرو بن العاص، ومنهم شرحبيل رضي الله عنه. فقام أبا عبيدة في الناس خطيبا فقال: يا أيها الناس، إن هذا الوجع رحمة بكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم،
وإن أبا عبيدة يسأل الله أن يقسم له منه حظه. أبا عبيدة بهذا الخطاب يعني يرفع المعنويات، وهذا جميل، لا ينفصل عن الناس، فهو مثلهم، إن أصابهم سيصيبه، وهذا أيضا جميل. ولكن في هذا التصرف خطر موت كثير كما حصل، ومات أبا عبيدة بهذا المرض. وتولى الأمر بعده معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو عالم جليل، فعرض عليه عمرو بن العاص نفس الخطة، ولكن معاذ بن جبل رضي الله عنه اتبع سيرة من سبقه أبا عبيدة ورفض خطة عمرو بن العاص، وخاطب نفس الخطبة بين الناس: إن هذا الوجع رحمة بكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم. وطلب لنفسه حظا، فمات منه ابنه، وماتت منه راحلته، ومات منه هو كذلك رضي الله عنه. وبعد معاذ تولى الولاية عمرو بن العاص. وعمرو بن العاص في هذه الفترة كان يعيش بينهم، لكنه كان ينفذ الخطة على نفسه معتزلا عن الآخرين إلا للضرورة. كان يقيم بالعزل الشخصي والعزل المسافي بينه وبين الآخرين. فلما مات معاذ تولى الإمارة الولاية عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقام وخطب في الناس: أيها الناس، إن هذا الطاعون كالنار المشتعلة، وأنتم وقودها، فتفرقوا وتجبلوا حتى لا تجد النار ما يشعلها فتنطفئ وحدها. وطلب من الناس التفرق والقيام بالعزل الفردي والعزل العائلي والعزل المنزلي. فكانت هناك معارضة لمفهوم ما كان عليه معاذ وما له من مرتبة في العلم، ولما كان عليه أبا عبيدة ولما كان له من مرتبة في العلم. ولكن عمرو بن العاص أصر على تنفيذ الخطة، وأنقذ الله به أرواحا كثيرة، وانحصر المرض وتوقف في فترة قصيرة جدا. وصل الخبر إلى رئيس الدولة عمر بن الخطاب، فشكر خطة عمرو بن العاص ورضي عنه فيما فعل. وللأسف أن التاريخ الأوبئة التي أصابت الناس عبر التاريخ كثيرا، بالعشرات بل بالمئات، وكتب فيها مئات الكتب، وكان دائما في الغالب يتعامل معها باجتهاد أبا عبيدة ومعاذ رضي الله عنه. حتى لما بدأت بعد الدول، خاصة في القرن السابع والثامن، بتنفيذ الحجر الصحي، خاصة على عودة الحجاج وفيهم المرض وغير ذلك، فكان كثير من العلماء يفتون بتحريم هذا العزل، ويعتبرونه مخالفا للعرف والشرع، وكأن اجتهاد عمرو بن العاص لم يأخذ مجاله ضمن التاريخ إلا من خلال مواقف الأطباء. أما مواقف علماء الشرع في الغالب كانوا ضد هذا الموضوع. وكان دائما استدلالهم بقوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وسنرجع إلى هذه الآية في حلقة مقبلة. الحافظ ابن حجر رضي الله عنه في كتابه بذل الماعون في فضل الطاعون حرر القول في مواقف علماء الشرع فيما يتعلق بالتعامل مع الأوبئة، وموضوع الأدعية، وموضوع التجمع، وموضوع الحجر الصحي. كذلك فعل المقريزي في كتابه السلوك، وغيرهم كثر. لقد وضع الشرع مسألة التعامل مع انتشار الأمراض الخطيرة، ووصف بعض الأسباب المادية التي يمكن استخدامها للحد من الانتشار. 17 مارس 2020 نقل الطبيب كريغ كونستدين في صحيفة نيوزك الأمريكية، نقل عن خبراء المناعة والمراسلون الطبيون يقولون: هل تعلمون أن أول من اقترح النظافة الشخصية والحجر الصحي خلال انتشار الوباء هو محمد نبي الإسلام، وكان ذلك قبل 1400 سنة؟ محمد قال: إذا سمعتم بانتشار الطاعون بأرض ما لا تدخلوها، أما إذا انتشر الطاعون في مكان خلال تواجدك فيه فلا تغادر هذا المكان. وقال أيضا: المصابون بأمراض معدية
يجب إبقاؤهم بعيدا عن الآخرين الأصحاء. وألقى التقرير الضوء على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم شجع بقوة البشر بالالتزام بالنظافة الشخصية التي ستبقي الناس في مأمن من العدوى. يقول التقرير: انظروا للأحاديث، النظافة جزء من الإيمان، اغسل يديك بعد استيقاظك من النوم فلا تعلم أين تحركت يداك خلال نومك. العبارة من التقرير مترجمة. بركة الطعام تكمن في غسل اليدين قبل وبعد الأكل. وختم كاتب التقرير القول بقوله: شجع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الناس على التماس الإرشاد في دينهم، لكنه أعرب عن أمله في أن يتخذوا إجراءات احترازية أساسية لاستقرار الجميع وضمان سلامتهم ورفاههم. أخي الكريم، أختي الكريمة، نحتاج إلى وقفة لنفهم العلاقة بين اتخاذ الأسباب وبين التوكل على الله تبارك وتعالى. فالتوكل على الله يتم ويصح بعد اتخاذ كل الأسباب، والفهم الدقيق لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج منا أن نحترم رأي الخبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Au nom d'Allah, le clément et le miséricordieux. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on s'attarde sur l'expression suivante: je fuis du destin d'Allah vers un autre destin d'Allah. Alors, 3 questions. Premièrement, d'où vient cette expression? Deuxièmement, dans quelle situation et dans quelles conditions elle a été dite? Troisièmement, quel intérêt a-t-elle dans le contexte actuel? En réponse, premièrement, cette expression est l'œuvre de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, compagnon du prophète et deuxième des califes bien guidés. Deuxièmement, dans quelle situation a été dite? Alors que le siège du califat était à Médine, Omar ibn al-Khattab, commandeur des croyants, devait, comme on dit aujourd'hui en langage moderne, se rendre en Palestine pour une inspection. Arrivé non loin du lieu, on l'informa que la ville est frappée par la peste. Tout de suite, Omar ibn al-Khattab a réuni un groupe parmi ceux qui l'accompagnaient et leur a demandé réflexion et conseil. 2 avis ont émergé de cette réunion. L'un préconisait de continuer le voyage et d'entrer en Palestine, l'autre recommandait de renoncer au voyage et retourner à Médine. Omar opta pour le deuxième avis, c'est-à-dire rebrousser chemin, retourner à Médine. L'un des tenants du premier avis s'adressa à lui et lui dit: « Ô commandeur des croyants, tu fuis le destin d'Allah ?» Omar répondit: « Oui, je fuis le destin d'Allah vers un autre destin d'Allah. » Et il recommanda de ne pas entrer en ville et que ceux qui se trouvent au sein de la ville affectée ne doivent pas en sortir. On arrive donc à la 3e question. Pour nous, aujourd'hui, quel intérêt a cette histoire? Alors, 2 éléments. 1. On retient qu'il ne faut pas entrer dans une ville, région ou pays affecté par une maladie contagieuse. 2. Si l'on se trouve dans une ville, région ou pays affecté par une pandémie, il ne faut pas en sortir. Par ailleurs, comment cette crise de peste a été gérée sous le califat Omar a signalé que 3 préfets, 3 walis, préfets comme on dit aujourd'hui, se sont succédés pour administrer la Palestine, et ces 3 walis ont dû affronter cette crise sanitaire. Le premier wali, Ubayd ibn al-Jarrah, à qui le calife Omar a donné toutes les prérogatives pour gérer la situation, sorte d'état d'urgence. Alors à ce wali, Ibn al-As conseilla vivement d'imposer à la population de s'isoler et de s'éparpiller au-dessus des montagnes à la quête d'air frais et surtout de ne pas rester groupés. Il déclara même au wali: la peste est comparable au feu et les êtres humains en sont le combustible. S'éparpiller stoppera le feu. Cependant, le wali Ubayda n'était pas de cet avis. Il s'adressa aux habitants en déclarant: cette maladie est un destin d'Allah et je suis parmi vous devant ce destin. Hélas, beaucoup de morts sont à déplorer, y compris le wali lui-même. Mu'ad ibn Jabal fut désigné nouveau wali. Omar ibn al-As s'empressa pour lui faire la même proposition faite à son prédécesseur. Mu'ad ibn Jabal
suivant l'avis d'un certain nombre de théologiens, n'a pas pris en considération ce conseil. Résultat, beaucoup de morts, hélas, à déplorer, y compris le wali lui-même. Et enfin, troisième wali, troisième préfet, Omar ibn al-As a été désigné nouveau pour administrer la ville. Immédiatement, il demanda aux habitants de regagner la montagne, de ne pas rester groupés, et plusieurs théologiens s'y sont opposés. Mais Omar ibn al-As a pris la décision ferme et a exécuté son plan. Ainsi, l'épidémie a pu être éradiquée, stoppée. Des vies humaines ont été sauvées. Et quand la bonne nouvelle est arrivée à Médine, au commandeur des croyants Omar ibn Khattab, il l'a vigoureusement remercié d'avoir sauvé des êtres humains. On constate malheureusement qu'à travers l'histoire, plusieurs épidémies ont été gérées selon le principe appliqué par Ubayd ibn al-Jarrah. La gestion de ce type de situation est souvent due à la lecture non contextualisée du verset 51 de la Sourate At-Tawbah. Dit, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, dit « Rien ne nous atteindra en dehors de ce que Allah a prescrit pour nous ». En réalité, la règle en islam clarifie le comportement adopté en cas de maladie et notamment lorsqu'il s'agit de maladies contagieuses. L'apport de la science et de toute stratégie susceptible de guérir et de stopper la contagion doit être observé. Compter sur Allah est indiscutable, mais ceci suppose aussi l'impératif de prendre en considération la vie scientifique et stratégique pour gérer les situations d'ici-bas. Enfin, en cette période difficile de Covid-19, j'attire l'attention sur un article paru dans la revue Newsweek en date du 17 mars 2020 sous la plume du Dr Craig Considine. L'auteur de l'article en question fait référence à des experts en immunologie tels Anthony Fauci et Sanjay Gupta qui affirment qu'une bonne hygiène et la mise en quarantaine ou la pratique de l'isolement des autres dans l'espoir de prévenir la propagation des maladies contagieuses sont les outils les plus efficaces pour contenir le virus. Et d'ajouter sous forme interrogative, savez-vous qui a suggéré une bonne hygiène et la mise en quarantaine pendant une pandémie? Et il répond, Mohammed, le prophète de l'islam, il y a 1300 ans. Bien qu'il ne soit en aucun cas expert en maladies mortelles, Mohammed avait néanmoins des conseils judicieux pour prévenir et combattre des pandémies telles que Covid-19. Voilà ce que dit l'auteur de l'article qui, par ailleurs, cite des hadiths du prophète. Il en cite deux. 1. Si vous entendez parler d'une épidémie de peste dans un pays, n'y entrez pas. Mais si la peste se déclare dans un endroit pendant que vous y êtes, ne quittez pas cet endroit. Deuxième hadith, les personnes atteintes de maladies contagieuses doivent être tenues à l'écart de celles qui sont en bonne santé. Quant à la notion de l'hygiène, l'auteur de l'article signale que le prophète recommandait fortement aux humains d'adhérer à la pratique d'hygiène qui permettrait de protéger les gens contre les infections. Là encore, il illustre ses propos avec des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il en cite 3 hadiths. Le premier, l'hygiène fait partie de la foi. Le deuxième, lavez-vous les mains dès votre réveil car vous ne savez pas où elles ont bougé pendant votre sommeil. Troisième hadith, les bienfaits ou la baraka de la nourriture résident dans le lavage des mains avant et après les repas. Il précise par ailleurs que le prophète encourageait en cas de maladie le recours à ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine. Conformément au hadith, faites usage de traitements car Dieu n'a pas fait une maladie sans en désigner un remède. Il s'agit là de l'équilibre entre la foi et la raison. Le prophète remarqua un jour un bédouin quittant son chameau sans l'attacher. Il lui demanda « Pourquoi n'attachez-vous pas votre chameau ?» Le bédouin répondit « Je mets ma confiance en Allah. » Le prophète lui dit alors « Attachez votre chameau, puis mettez votre confiance en Allah. » Le prophète encourageait les gens à chercher des conseils dans la religion, mais il les exhortait à prendre des mesures de précaution essentielles à la sécurité et pour le bien-être de tous. En un mot, pour le prophète alayhi salatu wassalam, les gens doivent faire appel au bon sens. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.